سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، شکر ادا کرو اللہ کی ذات باری کا جس نے ہمیں ہر میدان میں فتح عطا کی۔ میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اتنی دور نکل آئے ہیں جہاں سے ہماری واپسی ناممکن ہوگی ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت سخت امتحان میں ڈالا ہے، اگر ہم اس امتحان میں پورے اترے تو یہ ایک روایت بن جائے گی جو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ مت بھولنا کہ ہم نے مال غنیمت کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ ہمارا مقصد اقتدار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنی نوح انسان کو ظلمت اور غلامی سے نجات دلانے کا فرض سونپا ہے۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ اب اس دشمن نے ہمارے سامنے دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ رومی کم و بیش 1 لاکھ کا لشکر لے کر آئے ہیں۔ اس سے ان کا عزائم کا پتہ چلتا ہے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، اور یہی ہو سکتا ہے کہ رومی دمشق پر حملہ کریں گے۔ اگر دمشق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کہیں قدم جمانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دشمن نے بحری روم سے انطاکیہ، بحیرات اور 1-2 اور بندرگاہوں پر یورپ سے فوج لا اتاری ہے۔ ہمیں سب سے پہلے دمشق کے دفاع کو مضبوط کرنا ہے، لیکن ہم ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو جائیں گے۔ ہماری تعداد اس وقت کتنی ہوگی؟ ایک سالار نے پوچھا۔ ابو عبیدہ نے خالد کی طرف دیکھا۔ ہماری تعداد پہلے سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، خالد نے کہا۔ پچھلی لڑائیوں میں جو مجاہدین زخمی ہوئے تھے وہ الحمدللہ صحت یاب ہو کر واپس آ چکے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق ہماری نفری 30,000 تک ہو جائے گی۔ ہمیں ایک سہولت اور حاصل ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مجاہدین نے کافی آرام کر لیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر منصوبہ تیار کیا کہ رومیوں کے اس لشکر کا مقابلہ کس طرح کیا جائے گا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاذ پر لڑنے والے سالاروں پر یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ کسی بڑی جنگ کا منصوبہ بنا کر ان سے منظور کرایا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی فہم و فراست کے مالک تھے۔ بعض جگہوں کی پلاننگ وہ خود مدینہ بیٹھ کر کرتے اور محاذ کو بیچتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پابندی کے مطابق ایک تیز رفتار قاصد مدینہ کو روانہ کر دیا۔ اسے جو پیغام دیا گیا اس میں نئی صورتحال لکھی گئی تھی اور موجودہ منصوبہ بھی تحریر تھا۔ وقت بہت تھوڑا تھا، دشمن بے تحاشا نفری ساتھ لایا تھا، کچھ کہے نہیں جا سکتا تھا کہ کس لمحے وہ کیا کارروائی شروع کر دیں، لیکن مسلمانوں نے پیغام رسانی کا انتظام اتنا تیز اور محفوظ بنا رکھا تھا کہ تھوڑے سے وقت میں دور کے فاصلے پر پیغام پہنچ جاتا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال اور منصوبے کا جائزہ لیا، اس میں کچھ رد و بدل کیا اور منصوبے کی منظوری دے دی۔ یزید بن ابو سفیان دمشق میں تھے، وہ سالار بھی تھے اور دمشق کے حاکم بھی۔ انہیں پیغام بھیجا گیا کہ دشمن کیا صورتحال پیدا کر رہا ہے اور وہ بدستور دمشق میں رہیں۔ انہیں یہ ہدایت بھی دی گئی کہ دمشق کے شمال مغرب پر جاسوسوں کی دیکھ بھال کرنے والے آدمیوں کے ذریعے نظر رکھیں، کیونکہ توقع یہی ہے کہ رومی ادھر سے حملہ کریں گے۔ سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ اس علاقے میں تھے جس میں بحسان اور فعال واقعات تھا۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر لکھا تھا کہ سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ کے لیے سالار مقرر کیا جائے جس کی رومی تیاری کر کے آئے ہیں۔ خالد کو اس فوج کے ہروال دستے کی سالاری سونپی گئی تھی۔ جنوری 635 عیسوی کے دوسرے ہفتے میں ان دستوں نے، جن کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، کوچ کیا۔ انہیں بحسان سے کچھ دور فحل کے مقام تک پہنچنا تھا۔ یہ دستے جب فحل پہنچے تو دیکھا کہ وہاں رومی فوج نہیں تھی، وہاں روم کی پوری فوج کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خبر ملی کہ چند ایک دستے وہاں موجود ہیں، لیکن یہ دستے جا چکے تھے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ رومیوں کے دستے بحسان چلے گئے ہیں جہاں ان کے پورے لشکر کا اجتماع ہے۔ مسلمان آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن دریا کے دونوں طرف دور دور تک دلدل تھی جس میں گزرنا ممکن نہیں تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ دلدل دریا کے دونوں کناروں سے لے کر 1 میل دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے کئی
100 فٹ نیچے تھا اور وہاں اس دور میں نشیب زیادہ تھے۔ دیکھا گیا کہ وہاں دریا کے کنارے ٹوٹے ہوئے نہیں تھے۔ پھر یہ پانی کہاں سے آ گیا تھا جس نے اس نشیبی علاقے کو دلدل بنا ڈالا تھا؟ کچھ دور اوپر جا کر دیکھا، ایک مقامی آدمی نے بتایا فعال میں رومی فوج کے دستے رہتے تھے، وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اوپر کی طرف جا کر انہوں نے دریا میں پتھراؤ کا بند باندھا اور دونوں کنارے توڑ دیے۔ اس طرح اوپر سے یہ پانی یہاں آ کر جمع ہو گیا اور پھیلتا چلا گیا۔ رومیوں نے مسلمانوں کو روکنے کا بڑا سخت انتظام کیا تھا۔ رومیوں نے غالباً یہ سوچا تھا کہ مسلمان صحرا میں یا میدان میں چلنے اور لڑنے کے عادی ہیں اور وہ دلدل میں سے نہیں گزر سکیں گے۔ اگر انہوں نے یہ سوچا تھا تو بالکل ٹھیک سوچا تھا۔ دلدل مسلمانوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی، ان کے لیے تو چٹانیں اور پہاڑیں بھی نئی چیز تھی، لیکن انہوں نے پہاڑی علاقوں میں بھی لڑائیاں لڑی تھی اور دشمن کو شکست دے دی تھی۔ وہ دلدل میں سے بھی گزر جاتے، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ سالار شرجیل نے دلدل سے کچھ دور ہٹ کر اپنے دستوں کو ایک ترتیب میں کر دیا۔ دائیں اور بائیں پہلو پر ابو عبیدہ اور عمر بن العاص تھے۔ سوار دستے کی کمان زرار بن الازور کو دی گئی تھی۔ خالد کو وہ دستے دیے گئے جنہیں احسان کی طرف جانا تھا۔ خالد ہروال میں تھے۔ کچھ آگے گئے تو دلدل نے ان کے پاؤں جکڑ لیے۔ خالد اپنی عادت کے مطابق دلدل میں سے گزرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن دلدل زیادہ ہی ہوتی گئی اور وہ مقام آ گیا جہاں دلدل میں سے پاؤں نکالنا بھی ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ وہ دلدل میں سے نکلنے لگے، نکلنا بھی دشوار ہو گیا۔ بڑی کوشش کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ دلدل سے نکلے اور واپس فعال آ گئے۔ رومی سالار سکلار تجربہ کار سالار تھا، وہ جنگ کے لیے بالکل تیار تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس دھوکے کو کامیاب سمجھتا تھا کہ مسلمان دلدل میں سے نہیں نکل سکیں گے۔ اسی دلدلی علاقے میں ایسی جگہ بھی تھی جہاں پانی کے نیچے زمین بہت سخت تھی اور وہاں کیچڑ نہیں تھا، وہاں سے آسانی سے گزرا جا سکتا تھا۔ اس قسم کے راستے کا علم صرف رومیوں کو تھا۔ سکلار نے اپنے لشکر سے کچھ دستے الگ کیے اور انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا۔ عظمت روم کے پاسبانوں، اس نے اپنے لشکر سے کہا، آج تمہارے دشمن پھندے میں آ گیا ہے، مسلمان دلدل میں سے نہیں گزر سکیں۔ انہوں نے دلدل سے پرے فعال کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ ہم اسی دلدل میں سے جس میں سے مسلمان نہیں گزر سکے انہیں گزار کر دکھائیں گے۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے آگے دلدل ہے جو انہیں ہم سے محفوظ رکھے گی۔ ہم رات کو حملہ کریں گے۔ اس وقت وہ اپنے پڑاؤ میں گہری نیند سوئے ہوئے ہوں گے۔ اے رومیو، یہ رات کی لڑائی ہوگی جو آسان نہیں ہوتی، لیکن آج تمہیں اپنے ان ساتھیوں کے خون کا بدلہ لینا ہے جو اب تک مسلمانوں کے ہاتھ پر مارے گئے ہیں۔ تمہیں اپنے شکار سویا ہوا ملے گا، کوئی ایک بھی زندہ نہ نکل کر جائے۔ ان کے گھوڑے، ان کے ہتھیار اور ان کے پاس ہمارا لوٹا ہوا جو مال ہے یہ سب تمہارا ہے۔ اگر تم ان سب کو ختم کر دو گے تو سمجھو تم نے اسلام کو ختم کر دیا اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ شہنشاہ ہرقل کا یہ وہم دور کر دو کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے ہی نہیں سکتے۔ رومی سپاہی یہ سن کر کہ وہ اپنے دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے جوش سے پھٹنے لگے۔ ان میں کچھ ایسی بھی تھے جو پہلے لڑائیوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے، کئی بھاگے بھی تھے۔ وہ دانت پیس رہے تھے، وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اور وہ مسلمانوں کو اپنی تلواروں سے کاٹنا اور برچھیوں سے چھلی ہوتا دیکھ رہے تھے۔ 23 جنوری 635 عیسوی بمطابق 27 ذی القعدہ 13 ہجری کا سورج غروب ہو گیا تو رومیوں کے سالار سکلار نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ شام بڑی تیزی سے تحریک ہوتی گئی۔ سکلار نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ اسے دلدل میں سے گزرنے کا راستہ معلوم تھا۔ اپنے دستوں کو اس نے اس راستے میں سے گزارا۔ جب تمام دستے گزر آئے تو سکلار نے انہیں اس ترتیب میں کر لیا جس ترتیب میں حملہ کرنا تھا۔ یہ حملہ نہیں، شبہون تھا اور یہ یک طرفہ کارروائی تھی۔ اس ترتیب میں سکلار نے اپنے دستوں کو فعال کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ وہ خود سب سے آگے تھے۔ اس نے پیش قدمی کی رفتار تیز رکھی تاکہ مسلمانوں کے ان کے آنے کی خبر ہو بھی جائے تو انہیں سمجھنے کی مہلت نہ دی جائے۔ رومی اس جگہ پہنچ گئے جہاں مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سکلار جاسوسوں کو کوسنے لگا جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ پڑاؤ فلاں جگہ ہے۔ اسے اللہ اکبر کے نعرے کی گرج سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی مشعلیں جل اٹھیں۔ سکلار نے دیکھا کہ مسلمان نہ صرف پائیدار ہیں بلکہ لڑنے کی ترتیب میں کھڑے ہیں۔ سالار شرجیل
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहतात सलार थे। इन्हें यहाँ आकर जब मालूम हुआ था कि ये दलदल कहाँ से आ गई है तो इन्होंने महसूस कर लिया था कि रोमियों ने इनका सिर्फ रास्ता ही नहीं रोका बल्कि वो कुछ और भी करेंगे। रोमी यहाँ ही कर सकते थे कि हमला कर दें। चुनांचे शर्जील ने शाम के बाद अपनी फौज को सोने के बजाय लड़ाई के लिए तैयार करा लिया था। इसके अलावा इन्होंने अपने जासूस दलदल के इर्द गिर्द फैला दिए थे। रूमी जब दलदल में से गुजर रहे थे, एक जासूस ने शर्जील को इतला दी कि दुश्मन आ रहा है। शर्जील ने अपने दस्तों को एक मौजूदा जगह पर इन्होंने देख ली थी जंगी तरतीब में खड़ा कर दिया। मदीना वालों, सकलार ने बुलंद आवाज से मुसलमानों को ललकारा, आगे आओ, अपना और अपनी फौज का अंजाम देखो, हमला करने तुम आए हो। शर्जील ने ललकार कर जवाब ललकार से दिया, आगे तुम आओ, तुम इस दलदल से निकल आए हो, अब हमारी दलदल से निकल कर देखो। रोमियो, कल सुबह का सूरज नहीं देख सकोगे। ललकार का तबादला होता रहा। आखिर सकलार ने अपने एक दस्ते को हमले का हुक्म दे दिया। इसने ये चाल चली थी कि इसका दस्ता हमला करके पीछे हट आएगा तो मुसलमान भी इसके साथ उलझे हुए आगे आ जाएंगे, लेकिन शर्जील ने पहले ही हुक्म दे रखा था कि वह दिफाई लड़ाई लड़नी है। इसके मुताबिक मुसलमान जहाँ थे वहीं रहे। रूमी मौजों की सूरत में इन पर हमला करते थे और मुसलमान हमला रोकते थे, अपनी तरतीब नहीं तोड़ते थे। सलार शर्जील रात के वक्त चाल चलने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। इनकी नफरी रोमियों के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी, इसे वो कारगर अंदाज से दिन की रोशनी में ही इस्तेमाल कर सकते थे। सकलार गालिबन इस धोखे में आ गया था कि मुसलमानों में लड़ने की ताब नहीं रही। इस ख्याल से इसने मौज दर मौज हमलों में इजाफा कर दिया, लेकिन मुसलमानों ने अपनी सफ़ों को टूटने ना दिया। वो आगे बढ़कर हमला रोकते, फिर अपनी जगह पर आ जाते। रूमी हर हमले में अपनी जख्मी छोड़कर पीछे हट जाते। एक हमले की क़यादत सकलार ने खुद की। वो अपने दस्ते को ललकारता हुआ बड़ी तेजी से आगे गया। मशलों की रोशनी में मुसलमानों ने रोमियों का परचम देख लिया। चंद एक मुजाहिदीन रोमियों में घुस गए और सकलार को घेर लिया। इसके मुआवजों ने इसे अपने असार में ले लिया। मुआविज बेजिगरी से लड़े और इस दौरान सकलार निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो अपने मुआवजों के हसार से जहाँ भी निकलता मुसलमान इसे रोक लेते थे। एक मुजाहिद इस मार्के से निकल गया और इसने सलार शर्जील को बताया कि अब रोमियों को इतनी जल्दी पीछे ना जाने देना, क्योंकि कुछ मुजाहिदीन ने रोमियों के सलार को नरगे में ले रखा है। शर्जील ने इस इत्तला पर अपने चंद एक मुंतखब जांबाज रोमियों के कल्ब में घुस जाने के लिए भेज दिए। थोड़ी ही देर बाद मुजाहिदीन के नारे सुनाई देने लगे, खुदा की कसम, हमने रोमी सलार को मार डाला है। रोमियो, अपना परचम उठाओ, अपने सलार की लाश ले जाओ। रोमियो ने देखा इनका परचम इन्हें नजर नहीं आ रहा था और इन्हें अपने सलार की ललकार भी सुनाई नहीं दे रही थी। इनमें बददिली फैलने लगी, लेकिन किसी नैब सलार ने परचम उठा लिया और लड़ाई जारी रखी। सूरज तलू हुआ, लेकिन मैदान जंग की गिरद गुबार में इसे कोई देख ही नहीं ना सका। मुसलमान भी शहीद हुए थे, लेकिन रोमियों की अमवात ज्यादा थी। मैदान में इनकी लाशें बिखरी हुई थी और इनके जख्मी जो उठने के काबिल नहीं थे रिंग रिंग कर घोड़ों तले को चले जाने से बचने की कोशिश कर रहे थे। मैदान रोमियों के खून से लाल हो गया था। इस्लाम के अलमदार सलार शर्जील की ललकार उठी, तुमने रोमियों को इन्हीं के खून में नहला दिया है, तुमने सारी रात इनके हमले रोके हैं, अब हमारी बारी है। अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद हुआ। शर्जील ने अपने दाएं पहलू के एक दस्ते को आगे बढ़ाया। रूमी हमला रोकने के लिए तैयार थे, लेकिन रात वो हमले करते और पीछे हटते रहे थे। इनके जिस्म थकन से चूर हो चुके थे। शर्जील ने अपनी फौज की जिस्मानी ताकत को जाया नहीं होने दिया था, इसलिए वो दिफाई लड़ाई लड़ते रहे थे। शर्जील के दाएं पहलू के एक दस्ते ने बाहर की तरफ होकर हमला किया। इससे रोमियों के इस तरफ का पहलू फैलने पर मजबूर हो गया। शर्जील ने फौरन ही रोमियों के दूसरे पहलू पर भी ऐसा ही हमला कराया और इस पहलू को भी कल्ब से अलग कर दिया। रोमियों के पहलू दूर दूर हट गए तो शर्जील ने कल्ब के दस्तों को अपनी क़यादत में बड़े शदीद हमले के लिए आगे बढ़ाया। रोमी रात के थके हुए थे और इनका सलार भी मारा गया था। साफ नजर आ रहा था कि इनमें लड़ने का जज्बा मानिंद पड़ चुका है। मुसलमानों के पहलुओं के दस्ते दुश्मन के पहलुओं को और ज्यादा फैलाते चले गए। वो अब अपने कल्ब के दस्तों को मदद को नहीं आ सकते थे। मुसलमानों के पहलुओं के दस्ते के सालार मामूली सालार नहीं थे, वो तारीख
साथ सालार अबू उबैदा और उमर बिन अल-आस थे और कल्ब के चंद एक दस्तों के सालार खालिद थे। रोमियों के लिए खालिद दहशत का दूसरा नाम बन गया था। घोड़ सवार दस्तों के सालार सरार बिन अल-अज़वर थे जो सल्तनत रूम की फौज में इसलिए मशहूर हो गए थे कि वो मैदान में आकर खुद कमीज उतार कर कमर से बरहाना हो जाते थे और लड़ते थे। इनफरादी मार्का होता या वो दस्ते की कमान कर रहे होते, वो इस कदर तेजी से पैंतर बदलते थे कि दुश्मन देखता रह जाता और इनकी बर्ची में परोया जाता था या तलवार से कट जाता था। मुसलमानों की नफरी बहुत कम थी। इस कमी को इन सलारों ने ज़ाती शुजाअत, जारहाना क़यादत और अस्करी फहम व फ़रासत से पूरा किया। और सूरज गुरूब होने में कुछ देर बाकी थी जब रोमी नफरी अफराद के बावजूद मुंह मोड़ने लगी। रोमियों में यह खूबी थी कि वो तितर बितर होकर भागा नहीं करते थे। इनकी पसपाई मुनज़्ज़म होती थी, लेकिन फ़ाल के मार्के से वो बेतरह भागने लगे। इनके मरकज़ी क़यादत ख़त्म हो चुकी थी और इनका जानी नुकसान इतना हुआ था कि न सिर्फ ये कि इनकी नफरी कम हो गई थी, बल्कि इतना ज़्यादा खून देखकर इन पर खौफ तारी हो गया था। इनकी ऐसी बेतरतीब पसपाई की वजह और भी थी। इनका सलार सकलार इन्हें दलदल में से निकाल लाया था। इसे मालूम था कि कहाँ से ज़मीन सख्त है जहाँ पाँव कीचड़ में नहीं धंसेंगे, मगर अब इनके साथ वो सलार नहीं था। इसकी लाश मैदान जंग में पड़ी थी। सिपाहियों ने इसलिए भागना शुरू कर दिया कि वो जल्दी जल्दी दलदल में वो रास्ता देख कर निकल जाएं। सालार शर्जील ने दुश्मन को यूं भागते हुए देखा तो इन्हें दलदल का ख्याल आ गया। इन्होंने दुश्मन के ताक़ुब का हुक्म दे दिया। मुसलमान प्यादे और सवार नारे लगाते इनके पीछे गए तो रोमी और तेज दौड़े, लेकिन दलदल ने इनका रास्ता रोक लिया। हड़बोंग और अफरा तफरी में इन्हें याद ही ना रहा कि दलदल में से वो कहाँ से गुजर आए थे। इनके पीछे भी मौत थी और आगे भी मौत थी। वो दलदल में दाखिल हो गए और इसमें धंसने लगे। मुसलमान भी दलदल में चले गए और इन्हें पूरी तरह काटा। जो रोमी दलदल में और आगे चले गए थे, इन्हें तीरों का निशाना बनाया गया। दरिया का पानी छोड़कर रोमियों ने जो दलदल पैदा की थी कि मुसलमान आगे ना बढ़ सके, वो दलदल में रोमियों के लिए ही मौत का फंदा बन गई थी। फ़ाल में लड़े जाने वाले इस मार्के को ज़ातुल वग़ा यानी कीचड़ की लड़ाई कहा जाता है। इसमें से बहुत थोड़े से रोमी बच सके थे, वो बेसान चले गए थे। इस मार्के में 10,000 रोमी मारे गए थे और जो जख्मी होकर मैदान जंग में रह गए थे, इनकी तादाद भी कुछ कम नहीं थी। सलार शर्जील ने वहाँ ज़्यादा रुकना मुनासिब न समझा। वो दुश्मन के साथ साए की तरह लगे रहना चाहते थे ताकि दुश्मन फिर से मुनज़्ज़म ना हो सके। इन्होंने अबू उबैदा और खालिद को चंद एक दस्तों के साथ फ़ाल में रहने दिया और ख़ुद बाकी मादा फौज के साथ आगे बढ़े, लेकिन दलदल ने फिर इनका रास्ता रोक लिया। इन्होंने वो 2-3 जख्मी रोमियों से पूछा कि दलदल से पार जाने का रास्ता कौन सा है। रोमी जख्मियों ने इन्हें एक और रास्ता बता दिया। ये बड़ा ही दूर का रास्ता था, लेकिन दलदल से गुजरने में भी इतना ही वक्त लगता था जितना दूसरा रास्ता अख्तियार करने में। शर्जील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इन दस्तों के साथ फ़ाल में छोड़ दिया और दलदल से दूर हटकर इस रास्ते से गुजर गए जो रोमी जख्मियों ने इन्हें बताया था। इन्हें दरियाए उर्दन भी अबूर करना पड़ा। इन्होंने आगे बढ़कर बेसान का मुआसरा कर लिया। बेसान में रोमियों की खासी नफरी थी। हरकल ने नफरी के बलबूते पर मुसलमानों को फैसला कुन बल्कि तबाहकुन शिकस्त देने का इंतज़ाम किया था। इसके मंसूबे की पहली ही कड़ी नाकाम हो गई थी। फ़ाल के मार्के से भागे हुए रोमी चंद एक ही खुशकिस्मत थे जो दलदल में से निकल गए थे। इनकी पनाह बेसान ही थी। बेसान का रोमी सलार इस खबर के इंतजार में था कि इसके साथी सलार सकलार ने मुसलमानों को बेखबरी में जा लिया है और मुसलमानों का खतरा हमेशा के लिए टल गया है। लेकिन चौथी शाम बेसान में पहले रोमी जख्मी दाखिल हुए। जख्मी होने के अलावा इनकी जहनी हालत भी ठीक नहीं थी। थकन और खौफ से इनकी आंखें बाहर को आ रही थी। इनके होंठ खुले हुए थे और वो पाँव पर खड़े रहने के काबिल भी नहीं थे। बेसान में दाखिल होते ही इन्हें बेसान के फौजियों ने घेर लिया और पूछने लगे कि आगे क्या हुआ है। काट दिया, एक सिपाही ने खौफ और थकन से कांपती हुई आवाज में कहा। सबको काट दिया। मुसलमानों को काट दिया? इनसे पूछा गया। नहीं, सिपाही ने जवाब दिया, इन्होंने काट दिया।
कीचड़ ने मरवा दिया। इसके साथ कुछ और सिपाही भी थे। इनके जिस्मानी और जहानी हालत भी इसी सिपाही जैसी थी। इन्होंने भी ऐसी ही बातें सुनाई जिनमें मायूसी और दहशत थी। इनकी ये बातें इस रोमी फौज में फैल गई जो बेसान में मकीम थी। इस फौज में ऐसे सिपाही भी थे जो किसी न किसी मार्के में मुसलमानों से लड़ चुके थे। इन्होंने फाल से आए हुए सिपाहियों की बातों में रंग अमेजी की। इसका असर रोमियों पर बहुत बुरा पड़ा। मैं कहता हूँ वो इंसान है ही नहीं। एक सिपाही ने मुसलमानों के मुतालिक कहा, हमारी फौज जहाँ जाती है मुसलमान जैसे वहाँ उड़कर पहुँच जाते हैं। इनकी तादाद हमसे बहुत कम होती है। एक और सिपाही ने कहा, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही है तो इनकी तादाद हमसे ज़्यादा नजर आने लगती है। दहशत के मारे हुए इन जख्मी सिपाहियों की बातें जो हवा की तरह बेसान के कानों कदारों तक पहुँच गई थी, जल्दी सच साबित हो गई। एक शोर उठा, मुसलमान आ गए हैं। मुसलमानों ने शहर का मुहासरा कर लिया और इसके साथ ही मैदान के अंदर हड़बोंग मच गई। इन लोगों में से कोई भी किले से बाहर नहीं जा सकता था। दरवाजे बंद हो चुके थे। वो अब अंदर ही छुपने की कोशिश कर रहे थे। दरहम व दिनार और सोना वगैरह घरों के फर्शों में दबाने लगे। रोमी फौज किले की दीवारों पर और बर्छों में जा खड़ी हुई। रोमियों, सलार शर्जील ने ललकार कर कहा, खून खराबे के बगैर किला हमारे हवाले कर दो। इसके जवाब में ऊपर से तीरों की बौछारें आईं, लेकिन मुसलमान इनकी जद से दूर थे। रोमियों, सलार शर्जील ने एक बार फिर ऐलान किया, हथियार डाल दो, जजिया कबूल कर लो, नहीं करोगे तो ये बेसान की ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम सब मुर्दा होगे या हमारे कैदी, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। रोमी फौज में तो मुसलमानों की दहशत अपना काम कर रही थी, लेकिन इस फौज के सलार और दीगर अहदेदार जंगजू थे। अपनी अस्करी रवायात से इतनी जल्दी दस्तबरदार होने वाले नहीं थे। इन्होंने न हथियार डालने पर आमादगी जाहिर की, न जजिया की अदायगी कबूल की। मुसलमान एक रात और एक दिन मुसलसल लड़े थे। फिर इन्होंने भागते रोमियों को ताक़ुब किया, फिर बेसान तक आए थे। इन्हें आराम की ज़रूरत थी। शर्जील ने इन्हें आराम देने के लिए फौरी तौर पर किले पर धावा न बोला, अलबत्ता खुद किले के इर्द गिर्द घोड़े पर घूम फिर कर देखते रहे कि दीवार कहीं से कमज़ोर है या नहीं, या कहीं से सुरंग लगाई जा सकती है। 7-8 रोज़ गुजर गए। रोमी इस खुश फहमी में मुब्तला हो गए कि मुसलमान किले पर हल्ला बोलने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन रूमी सलार ये भी देख रहा था कि इसकी अपनी फौज की हिम्मत मानिंद पड़ी हुई है। इसने अपनी फौज के जज्बे को बेदार करने के लिए यह फैसला किया कि वो बाहर निकलकर मुसलमानों पर हमला कर दे और किले की लड़ाई का फैसला किले से बाहर ही हो जाएगा। अगले ही रोज किले के तमाम दरवाजे खुल गए और हर दरवाजे से रोमी फौज रुके हुए सैलाब की तरह निकली। इसमें ज्यादातर सवार दस्ते थे। इन्होंने तूफान की मानिंद मुसलमानों पर हमला बोल दिया। मुसलमानों के लिए ये सूरत हाल गैर मुतवक्के थी।